kambangkaya na po datong ganap karon kay ang atong pipino ug suka pailisa na to kuryoso nga gabi hoy. Pero sa dili pa nako ipadayon akong story mo intro usa ta. Usa ka adlaw sa akong kinabuhi, isip usa ka 3 in 1. Inahan sa kanunay nga ngungo, maestra nga unemployed og entrepreneur nga kung naay mo order og bouquet balibaran kay ni Kapoy. Alang karon nga video day. Alas 5 pa lang sa kadlaw ni Vangon eta. Ikaw para kang kinsa ka man mubangon. Sayo kayo tanigikan para dili pa kayo init ibiyahe. Wow, may skincare yarn. Maglison mga itagpalit na ng Bioderm nga tag 20 ra kapin. Kanina ba noong skincare nga puwerteng mahala. Ganahan kayo kung magbalik-balik day sa Kambangkaya kay grabe ka breathtaking sa view niya. Overlooking pa jud kaayo. Magamping lang yun labi na inig padung uli kay ang karsada bakilid kaayo. Daghan na kayong naamong diri labi na sa may sityo si Mugko. Makahinomdom ko katong mga bata pamilakaon ra ni namo gikan sa Atipulo padung sa Kambangkaya. Magpuli-puli pamigkugos ni Mariel aning panahuna kay puwahay pa man siya. Usahay kong layon miglakaw sa karsada kay liko man kaayo, mang shortcut mi aning pagtawgo ni laglasang or kasinggawngan. Karon nga nanagko namin naning kamot gyud mi nga makakaton mo motor kay dili ra ba gyud malalim ning maglakaw. Pero daghan lang gyud mong maglakaw nindot ra man sad kaayo, aligre ra kaayo. Dili gyud ka bation og kakapoy. Pila ra may padagan aning atong motor og naabot na dayon ta diri sa balay sa akong apuhan. Actually, wala ra gyud kaayo mi nagpalangay diri kay ang ilang gabi tuaman sa ilang uma sa ilawod. Akong ingnan ako lula nga dili ilang ipadala sa ilaha ang gabi, kami ray mokuha sa ilang uma kay dugay-dugay na pod ko nga wala kaadto. Grabe gyud kay dagkog uma sa mga tao diri makaingon gyud kag munay legit nga mga mag-uuma kay awa ilang uma murag pila ka ektarya. Munang atong mabantayan nga mas daghan pag kwarta ang taga-bukid nga numan kay kugihan man kayo silang mananom. Sa highway ultimo kamunggay paliton pero diris bukid ug kugihan lang gyud ka mananom libre tanan. Ug di na nimo maatog kaon ibaligya o di ba kwarta na. Nakusog kayo tamanaway sa ilang rising and falling intonation nga paningog niyag magda silang mga prutas kusog kayo tang mangaon wa gabai. Ug naabot na ta diri sa payag sa umasa kong apuhan. Very nice pod kayo ang view diri awa. Bantang kayong karsada padong bagtik. Feel na ko gamuha pa ning umadre ganahan kayo kung muguna o basin maghagok rata diring dapita. Kay basta bitaw mga ingon ani nga mga view dukaon gyud ko. Sa way paglangay-langay gisulod na dayon nako ang gabi. Ana akong lula nga reject na daw ang uban ani. Ana pud ko sige lang kay libre ra man na kay adtos merkado wa joy reject ipanghatag. Pagkauman akong sulod na mauli na dayon me. Nakahinomdom mo atong ako gi-post nga gihatagan ko og budbud nga gabi sa akong igagaw. So mao to siya nakuwangan ko. Nagyan naman akong lula nga daghan kuno sila diri gabi sa ilang uma. So mao to akong ari bahalag layo kay kani pa bay palito nako sa merkado, di ba? Kung unsa kahayahay pagpadong namo, grabe pod kabakilid pag uli namo. Mupaygo nga na kayo ning atong ilong daan ni samot noon kagunga. Hay. Pag-abot na mo sa karsada, giusag sako ni Mariel among da, kay ikarga raman sa motor. Mapasalamaton kayo mi sa among igagaw nga si Princess kay gikuyugan gyud mi. Di ra ko magpasalamat sa akong apuhan kay basin dili nako kausab og pangayo. Ug na mauli na dayon mi. Wala lang kayo mi nagpalangay kay magbudbud para ba mi gabi. Pag-abot na mo si Mugko na amay aso. Basta na ay aso na ay pagkaon ug wa minasayop nagbingka ay sila dire. Kay hangol man tagbing ka bisag naatay atuan ni palit dayon ta. Pagtilaw na mo, grabing lamia, nya dagko pa jud kaayog porma. Sa mga muagi sa simog ko inig Huybis og Domingo, pamalit mo dire kay highly recommended kaayo ilang bibingka. Ug naabot na dayon ta ang atong pipino og suka na ilisan og kuryoso nga gabi, buwad tinduganay og binhe. Pag humana mo og paniod to ni ari di ay may sa among payag sa tubigan kay lagi ari ko dire magbudbod og gabi.
kaunang buhaton panitan ang gabi syempre. O ganahan ka mo ka og panit hala ayaw na lang paniti. Anyways, lahi-lahi man ta og way of cooking, charis. Pagka man atong hugasan og tubig o ganahan kag init tubig go way magbuot. Pagka human ako na din siyang gilid-gid. Ganahan ra jud kayo ko magbudbud og gabi kay dili parehas bulanghoy nga pigsan pa. Mahurot sa imo tanang kusog o sa ka makakaog budbud nga bulanghoy. Pagka humanagkudkod ko diri lubi, gisabuan ra na kog usa ka baso para dili kayo ko maglisod og putos sa gabi. Nagkatkat dayon ko diri butong, purya gaba, di man day ni malalim mangupras. Grabe kasakit sa hakhak, bugtaw pa jud kayo imong BTS. Samot nagmasudlan imo mata og som, grabe kahang. Nakaana ko mas sayon pa man ang mamagol-ani oy di tuod ka mahatak, pero imong kontra mga laman sad nga mananap. Ako dayon diri gimix ang 1/4 nga kamay tuno. Ang tuno di ay gibutangan sad nako 1/4 nga kamay, bali tunga na sa kilo tanan. Butong dayon condensed milk. Pagkahuman i-mix-mix ra dayon. Ayaw mo kabalaka sa kung kamot kay nang hunaw ko gahapon. Ato dayong giputo sa dahon sa saging, gituyo gid nako nga puston og murag bugton kadagko aron dali mahuman. Pagkahuman ako dayong gisulod sa kaldero. Actually, duha ka kaldero ako nagamit kay pulos man ni mga gagmay akong kaldero dire. Ako din gisabuan og gitak ang og diara. Luto na ang atong budbud nga gabi. Og i-rate na ko yang kalami mas lami pa ni nako. Hoy, bitaw kung gusto mong mukaon og budbud nga gabi paglutog imo. Basi nagtuo kag manghatag ko. Bitaw sa sunod pa ko manghatag kay sample pa ni. Diri na lang kutob, daghang salamat sa imong oras nga gigahin sa pagtan-aw, pag-amping kanunay, dalaygon ang Dios. Bye-bye!